जाहिल होने के लिए किसी सनद की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन अगर कोई दहशतगर्द शहजादा जैसी किताब छाप दे तो फिर मानना होगा कि राजा ने किताब की सूरत में अपने जाहिल होने की सनद खुद ही पेश कर दी है। किताब के सफ़ा नंबर 244 पर लिखता है कि टीपू ने एक बार फिर से मुर्तज़ा को फ़ोन किया और उससे पूछा कि शनवारी की गद्दारी पर इसे क्या सज़ा दी जानी चाहिए। मुर्तज़ा ने जवाब दिया, तुम इस मिशन के कमांडर थे, काबुल जाओ और इससे पूछो कि ऐसा क्यों हुआ। अगर तुम उसके जवाब से मुतमईन हो गए तो ठीक है, वरना उसका काम तमाम करने का तुम्हें पूरा इख्तियार है। यहाँ पर राजा अनवर मुर्तज़ा भुट्टो को शनवारी का कातिल ठहरा रहा है। फिर सफ़ा नंबर 244 पर राजा लिखता है कि शनवारी के डेथ वारंट लेकर टीपू 12 मार्च 1983 को काबुल पहुंचा। इसके पास अफगान वीज़ा नहीं था, लेकिन इसे इन रस्मी बातों की ज़रूरत नहीं थी। काबुल एयरपोर्ट पर हर शख्स इसे पीआईए हाईजैकिंग के हीरो के तौर पर जानता था। टीपू को एयरपोर्ट इंटेलिजेंस के दो अफसरों ने खुद मुर्तज़ा की पुरानी रिहाइशगाह पर पहुंचा दिया। नजीबुल्लाह को टीपू की काबुल आमद का इल्म नहीं था। इस वक्त तक लाइलम रहा जब तक टीपू ने अपना काम मुकम्मल ना कर लिया। अपने घर में टीपू को देखकर यकीनन शनवारी की हड्डी में एक सर्द लहर दौड़ गई होगी, क्योंकि वो भगोड़ों के लिए मुर्तज़ा की सज़ा जानता था। शनवारी ये भी जानता था कि टीपू अल-जुल्फ़कार का तारा मसीह है। आगे चलकर इसी सफ़े पर राजा लिखता है कि जून 1983 में टीपू ने राजा को बताया कि वो बजाते खुद शनवारी को इसलिए कत्ल करना चाहता था कि इस जैसे लोगों ने अल जुल्फ़कार को तबाह किया। लेकिन असल बात यह थी कि सुहेल सेठी और शनवारी से टीपू नालां था कि वो दोनों मुर्तज़ा के करीब थे। टीपू इनको रास्ते से हटाकर खुद उनकी जगह लेना चाहता था। अब राजा खुद ही अपने झूठ की काट भी खुद करके लिख रहा है कि टीपू काबुल इसलिए आया था कि वो शनवारी से अपना पुराना हिसाब चुका दे। अब कोई भी सतही सोच और फिक्र वाला इंसान राजा की किताब की इन सतूर को पढ़कर खुद बहुत कायल हो जाएगा कि राजा कैसा नादान और जाहिल है कि अपनी किताब में पहले कसदन गैर हकीकी वाकयात को सजाया, फिर खुद ही इन वाकयात को मंतकी अंजाम भी दे ना पाया। यानी कि झूठे वाकयात के तसलसल को बरकरार रखने में बुरी तरह से नाकाम हो गया। और यही नहीं बल्कि राजा अपने झूठ को किसी भी कमजोर दलील से साबित करने में बुरी तरह से नाकाम हो चुका है। गौर तलब अमर यह है कि राजा ने सफ़ा नंबर 244 पे बताया है कि मीर मुर्तज़ा भुट्टो ने टीपू को शनवारी की किस्मत का मालिक बनाकर शनवारी को कत्ल तक करने का इख्तियार दे दिया था। यानी मुर्तज़ा की तरफ से शनवारी के डेथ वारंट जारी किया जाना। राजा ने अपनी किताब के सफ़ा नंबर 244 पर बड़े ज़ौक़ व शौक़ से तहरीर फरमा दिया। और फिर सफ़ा 246 पर लिखता है कि टीपू 12 मार्च को काबुल बिमा शनवारी के डेथ वारंट वारद हो गया और 15 मार्च को टीपू ने शनवारी को कत्ल कर दिया। यहाँ तक राजा किताब के कारी को ये बावर करवा रहा है कि टीपू ने मुर्तज़ा के दिए इख्तियार को ब्रूए कार लाते हुए शनवारी, जो कि भगोड़ा और गद्दार था, को कत्ल कर दिया। अब इसी सफ़े की अगली सतूर पर राजा फरमाता है कि जून 1983 में टीपू ने राजा को शनवारी के कत्ल के मुहर्रकात जो बयान किए हैं, उसके मुताबिक शनवारी के कत्ल में मुर्तज़ा का कोई दखल नहीं था, बल्कि टीपू की शनवारी से पुरानी चपकलिश और भुट्टो बरादरान का सेठी और शनवारी का टीपू की निस्बत ज़्यादा करीब होना बताया था। और यह कि टीपू सेठी और शनवारी को रास्ते से हटाकर खुद उनकी जगह लेने का ख्वाह था, इसलिए शनवारी को कत्ल कर दिया गया।
दोबारा से राजा एक वाक्य को दो रंग में सजाने के चक्कर में धोखा खा बैठा कि अव्वल मुर्तजा के हुक्म पर शनवारी के कत्ल की वजह लिखा और कुछ सतूर लिखने के बाद भूल गया कि पहले क्या लिखा था, लिहाजा शनवारी के कत्ल की वजह टीपू की उससे पुरानी दुश्मनी लिख दिया। अगर ये बात सच है, अगर इसलिए कह रहा हूं कि राजा की किसी बात का बावर करना नहर फरहाद खोदने से भी मुश्किल काम है। अगर टीपू ने जून 1983 में राजा के सामने शनवारी के कत्ल के असल मुहर्रकात का इकरार कर लिया था, तो फिर थोड़ी सी शर्म का मुजाहरा करते हुए इस वाक़े के 14 बरस के बाद अपनी किताब में शनवारी के कत्ल में मुर्तज़ा के जारी करदा नाम नहाद वारंट्स का प्रचार ना करता। झूठ शैतानी नफ्स का एक जुज होता है, इस पर गामजन होने वाला हमेशा जलील और रसवा होता है। आप देखें कि राजा के वहमो गुमान में भी नहीं था कि किताब दहशतगर्द शहजादा की इशाअत के 13-14 साल बाद ही मगर फिर भी हक गालब आएगा। राजा के झूठ बेनकाब हो चुके हैं। अगर मैं राजा की जगह होता तो अपनी कुतब को बाजार से उठा लेता। राजा साहब चलें, ये सब बातों को एक तरफ रखें, सिर्फ यही बता दें कि 1983 में टीपू ने आपके सामने जब शनवारी के कत्ल का सबब अपनी ज़ाती दुश्मनी और हसद का तस्लीम कर लिया था, तो फिर आपके अंदर कौन सा ऐसा मैकावली पाया जाता है जिसके उकसाने पर आपने शनवारी के कत्ल को मुर्तज़ा का डेथ वारंट करार दे दिया। राजा अगर ये उज़र पेश करे कि टीपू ने उसको मुर्तज़ा के डेथ वारंट का बताया था, तो अव्वल राजा को जब टीपू ने शनवारी के कत्ल की असलियत बता दी थी, तो फिर अपनी किताब सफ़ा नंबर 246 पर मुर्तज़ा के टीपू को दिए इख्तियार को शनवारी के कत्ल से नथी ना करता। मजीद ये कि किताब के सफ़ा नंबर 249 पर लिखता है कि नासिर जमाल, जो कि हाईजैकिंग में टीपू के साथ था, को मालूम था कि टीपू शनवारी को कत्ल करना चाहता है, मगर उसने कत्ल में हिस्सा नहीं लिया था। राजा से एक मुलाकात में नासिर जमाल ने उसको बताया था कि मैंने टीपू को मशवरा दिया था कि वो सारा किस्सा टीपू और शनवारी की पुरानी दुश्मनी भूल जाए, लेकिन टीपू ना माना। इससे भी साबित होता है कि राजा को मालूम था कि शनवारी के कत्ल में मुर्तज़ा के डेथ वारंट का कोई मामला नहीं था, और अगर राजा ने डेथ वारंट का लिखना ही था तो फिर उसको यूं भी लिखा जा सकता था कि टीपू ने राजा को पहले ये बताया कि मुर्तज़ा ने शनवारी के नाम डेथ वारंट जारी किए थे, जिस पर टीपू ने अपने लीडर की रजामंदी से अमल कर दिया। लेकिन जून 1983 में टीपू ने राजा को शनवारी के कत्ल के असल असबाब से आगाह कर दिया, जिससे ये बात अयां होती है कि टीपू ने डेथ वारंट का एक फर्जी किस्सा बनाया था। हकीकत में शनवारी के कत्ल में मुर्तज़ा का कोई दखल या मर्जी नहीं थी। जाहिर है मुसन्निफ बाज़मीर ज़ी शऊर अखलाकी इक़दार बुलंद सिफ्त रास्तगो रास्त करदार का मालिक होगा, तो वो अपनी तहरीर में इन कदरों की पासदारी करते हुए अपनी ज़ाती दुश्मनी को एक तरफ रखकर इंसाफ व हक़ाइक़ से काम लेगा। राजा की किताब के मुताले से उसकी शख्सियत के इंतहाई बदनुमा कराहत भरे रंग सामने आ जाते हैं। राजा ने मुर्तज़ा और भुट्टो ख़ानदान को बदनाम करने के लिए जो मकरू घटिया तरीका अपनाया, ऐसा हरबा राजा के उस्ताद मोहतरम जनरल ज़िया के शैतानी ज़हन में भी नहीं कभी आया होगा। सर मंडवाते ही ओले पड़े। राजा साहब 246 सफ़ा पर लिखता है कि टीपू 12 मार्च को दिल्ली से अफगानिस्तान के वीज़े के बगैर काबुल पहुंचा। राजा साहब, आप यकीनन गलती कर रहे हैं कि टीपू को महमूद गज़नवी समझ रहे हैं कि
جس کو افغانستان سے ہند آنے کے لیے یا ہندوستان سے واپس افغانستان جانے کے لیے کسی ویزے کی ضرورت و حاجت نہ تھی۔ باور کریں یہ جدید دنیا ہے جس میں انسانوں کو مہروں و کاغذوں کا محتاج بنا دیا گیا ہے۔ جب تک آپ کے پاسپورٹ پہ ویزا مہر نہ ہو تو ماں بیٹے سے ملنے کے پیدائشی حق سے بھی محروم ہو جاتی ہے۔ ماشاءاللہ راجا نے بہت بار سفر کیا ہے اور ان کو یہ بھی معلوم ہے کہ جب تک آپ کے پاس ڈیسٹینیشن کا ویزا نہ ہو تب تک ہوائی جہاز کمپنی ٹکٹ جاری نہیں کرتی۔ امیگریشن والے بغیر ویزے کے ڈپارچر لانڈ میں نہیں جانے دیتے، اور وہ بھی ایک ایسے ملک افغانستان جہاں اس زمانے میں خانہ جنگی اپنے عروج پر تھی، سرد جنگ کے زوروں کی انتہا تھی، راجہ صاحب کے ہم پیشہ حضرات یعنی جاسوسوں اور مخبروں کی بہار تھی۔ افغانستان ایک حساس ملک جانا جاتا تھا، اس وجہ سے کابل آنے والا ایک عام صحافی یا کوئی کمپنی کا ملازم ہی کیوں نہ ہو، افغان دفتر خارجہ، خاد اور سب سے بڑھ کر KGB کے افسران اعلیٰ کی جانچ پڑتال کے بعد ہی افغان ویزے کا اجرا کیا جاتا تھا۔ اس لیے اس بات کا امکان ہی نہیں کہ ٹیپو افغان ویزے کے بغیر کابل آیا ہو۔ اس لیے میرا دعویٰ ہے کہ راجہ انور بیمار ذہن ہے، اس کو جھوٹ بولنے کی بیماری ہے جس کا علاج کروائے، نہ کہ نام نہاد دانشور بننے کے شوق میں مزید رسوائی کا باعث بنے۔ راجہ نے ٹیپو کی دلی سے کابل آنے کی تاریخ 12 مارچ 1983 لکھی ہے۔ بہتر ہوتا کہ راجہ 12 کی بجائے کوئی اور تاریخ لکھ دیتا کہ ساری دنیا جانتی ہے 12 مارچ کو دلی ایئرپورٹ سے ساری دنیا کے ہیڈ آف سٹیٹس نان الائنڈ کانفرنس کے خاتمے پر اپنے ممالک واپس جا رہے تھے۔ انٹرپول سے لے کر بے شمار انٹیلیجنسیاں اس دن دلی ایئرپورٹ پر جمع تھیں، اور لطف کی بات یہ ہے کہ شاید تاریخ کا یہ پہلا موقع تھا کہ را اور ISI ایک مشترکہ مقصد کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر رہے تھے کہ ٹیپو کے 3 ساتھیوں کی دبئی سے گرفتاری سے سارا پلان افشا ہو گیا تھا۔ پاکستان حکومت نے انڈیا سے ٹیپو کو گرفتار کرنے اور اس کو پاکستان کے حوالے کرنے کی اپیل کی تھی، دوسری صورت میں ضیاء کا دورہ منسوخ کرنے کی دھمکی دی تھی جو کہ انڈیا کے لیے باعث بدنامی ہو سکتا تھا۔ اس لیے انڈیا کی ایجنسیاں ٹیپو کو گرفتار کرنے کے لیے پاکستان سے زیادہ سرگرم ہو چکی تھیں۔ ٹیپو نے دلی پہنچنے کے بعد مرتضیٰ کو دمشق رابطہ کیا تو مرتضیٰ نے ٹیپو کو بتایا 3 ساتھیوں کی گرفتاری کی وجہ سے اب دلی پلان پر عمل نہیں ہو سکتا، اس لیے تم واپس لیبیا یا دمشق آنے کی کوشش کرو، اگر نہیں تو انڈیا میں کسی دوسرے شہر چلے جاؤ۔ راجہ انور نے اپنی کتاب میں اس سارے قصے میں مرتضیٰ کو ویلن ثابت کرنے کے جنون میں اس وقت کے زمینی حقائق کو یکسر نظر انداز کر دیا ہے۔ راجہ 1000 سال میں بھی ثابت نہیں کر سکتا کہ ٹیپو افغانستان کے ویزے کے بغیر کابل کے لیے ہوائی ٹکٹ لے پایا۔ یہ ممکن ہی نہیں کہ دلی امیگریشن والوں نے، اور وہ بھی 12 مارچ کی سخت ترین سیکیورٹی انٹرپول ISI کی دلی ایئرپورٹ میں موجودگی میں کسی پیسنجر کو بغیر ویزے کے سفر کی اجازت دی ہو۔ راجہ جو تاریخی واقعات کو زیر قلم لا کر کتاب کی شکل دینے میں اس قدر سنگ دل ہو سکتا ہے کہ سچائی کا گلا مزہ لے کر کاٹتے، تو اے لوگو ذرا خود فکر کرو کہ چھاپ دیے جانے والے مواد میں 90% جھوٹ بول سکتا ہے۔ یہ بندہ اپنی نجی زندگی میں زبانی باتوں میں کس قدر جھوٹ بولتا ہوگا۔
हाँ राजा अगर इस सारे वाक़ये को यूं बयान कर देता कि टीपू 12 मार्च 1983 को दिल्ली से एक बरगिरफ्तार हाथी पर सवार होकर मशरकी पंजाब के मैदानों से वादी कश्मीर के दिलकश नज़ारों से होता हुआ वहाँ के बर्फीले पहाड़ों को अबूर करता बगैर अफगान वीज़े के शनवारी के लिए मुर्तज़ा के जारी करदा डेथ वारंट के साथ काबुल आ पहुंचा और 3 दिन बाद यानी 15 मार्च को शनवारी को कत्ल कर दिया, तो इसकी बात में कोई वजन भी होता कि हिंदुस्तान के हमला आवर हाथी पर ही सवार होकर बिना वीज़े काम चलाते थे। बोइंग के ज़माने में ये सब सिर्फ राजा की किताब में ही मुमकिन है, ना कि हकीकी ज़िंदगी में ऐसा हो सकता है। राजा अनवर सुन लो कि वक्ती और वो भी सस्ती शोहरत के हसूल के लिए जो लोग किसी भी हद का पास नहीं रखते बिलाखिर जिल्लत अमल सलूक ही उनके नसीब होता है। इसलिए इससे पहले कि वो वक्त आ जाए तुम पाकिस्तानी कौम के सामने अपने लिखे झूठ पे माफ़ी मांग लो। एक शर्म का तकाजा यही है कि अपनी कुतुब को बाजार से उठा लो। अब मर्जी के मालिक हो, या तो मेरी किसी बात का रद्द करो या शर्म और बेशर्मी में से किसी एक का इंतखाब करो, मगर ये बात तो समझने की है। इसलिए बाबा बुल्ले शाह फरमाते हैं, सच सुन के लोग सहंदे नहीं, सच आखिए ते गल पैंदे नहीं। काश राजा ने मार्क्सिज्म को पढ़ने से पहले अपनी धरती के एक मजजूब और मलामती सूफी के पुरनसीहत और इस्लाही कलाम को भी पढ़ लिया होता, तो कम अज कम आज सारी दुनिया के सामने यूं बेसतर होकर शर्मिंदा होने से तो बच जाता। मेरे सामने राजा का हाल ऐसा है जैसे बच्चों के एक कार्टून किरदार द रोड रनर में एक जंगली जानवर परिंदे को पकड़ने के लिए नत नए तरीके इस्तेमाल करता है, मगर हर बार नाकामी उसका मुकद्दर बनती है। ऐसे ही राजा साहब अपनी किताब में भुट्टो बरादरान और उनके साथियों को बदनाम करने के लिए अपनी किताब में अंदाज बदल बदल कर झूठे वाक़यात लिख देते हैं, लेकिन राजा के हर झूठ को मंतक दलील और हक़ाइक़ के असूल पर रद्द किया जा रहा है, जिसमें राजा की असल खुलकर सामने आएगी। और दावा है कि राजा कभी भी किसी भी फॉर्म पर मेरे सामने आकर अपने झूठों को किसी भी सत्ता पर साबित नहीं कर सकता। आए जरा हिम्मत करके देख ले, लेकिन जानता हूँ दूसरों को बुज़दिली का ताना देने वाला खुद क्या चीज़ है। अब राजा की कम ज़र्फ़ी और भुट्टो से बदज़नी का एक और नमूना देख लें कि अपनी किताब दहशतगर्द शहज़ादा के सफ़े 278 पर शाह नवाज़ भुट्टो के बारे में लिखता है कि भुट्टो की फांसी उसकी हसास तबीयत और कमज़ोर असाब पर ताज़ियाना बनकर बरसी। चुनाचे इस पर 2 बार नर्वस ब्रेकडाउन का शदीद हमला हुआ। शाहनवाज की मंगेतर ने 1980 में मंगनी ख़त्म कर दी थी। इस वक्त राजा यूरोप में शाहनवाज के साथ था और राजा ने शाहनवाज को बार बार आंसू पूंछते देखा। इस वाक़ये को राजा ने एक पाकिस्तानी अखबार नुआए वक्त रावलपिंडी 23 जनवरी 1993 में भी एक इंटरव्यू के ज़रिए बयान किया है कि राजा के मुताबिक सितंबर 1980 में डेनमार्क में राजा अनवर की मौजूदगी में शाहनवाज भुट्टो को नर्वस ब्रेकडाउन का दौरा पड़ा था, इसलिए वो नर्वस ब्रेकडाउन की दवाई अपने पास रखने पर मजबूर था। फ्रांसीसी अदालत को किसी ने ये यानी नर्वस ब्रेकडाउन की दवाई के मुतल्लक बात बताई या नहीं, इसका राजा इल्म को इल्म नहीं है। राजा मजीद लिखता है कि अलबत्ता यूं लगता है
کہ شاہ نواز کا اپنی بیوی سے کسی بات پر جھگڑا ہوا، ذہنی دباؤ کے زیر اثر اس پر اعصاب کی بیماری کا اثر ہوا، چنانچہ بستر پر لیٹے لیٹے اندھیرے میں وہ دوائی کی بجائے سائنائڈ کی گولی کھا گئے۔ اب راجہ انور نے اس واقعے کو ایسے بیان کیا ہے جیسے وہ خود شاہ نواز کے کمرے میں موجود تھا اور سارے معاملے کا عینی گواہ ہے۔ اس لیے اس نے شاہ نواز کی موت کے دیگر تمام امکانات کے در بند کر دیے ہیں۔ بہرحال یہ حقیقت ہے کہ راجہ یا میں خود بھی وہاں موجود نہیں تھا، لیکن میری اس بات سے راجہ سمیت تمام لوگ اتفاق کریں گے کہ فرانس جیسے ترقی یافتہ یورپی ملک میں اگر کوئی مرغی بھی بیمار ہو کر مر جائے تو اس کی موت کے اسباب و پوسٹ مارٹم رپورٹ کی کئی فائلز بن جاتی ہیں جن میں مرغی کی موت کے ممکنہ اسباب درج ہوتے ہیں۔ اب ہمارا زیر موضوع ایک انسان کی موت جو فرانس میں واقع ہوئی، اور یہ انسان بہرحال پاکستان کے ایک سابق وزیر اعظم کی اولاد ہے، ایک گوریلا تنظیم کا سربراہ جس کی بہن کو مستقبل کی وزیر اعظم کے طور پر جانا جاتا ہے، جس کا خاندانی پس منظر بھی کسی عام تارکین وطن سے مختلف ہے، اور بین الاقوامی میڈیا میں بھی شاہ نواز کا نام مختلف اوقات میں خبریں میں آتا رہا ہے۔ جیسا کہ یورپ میں قتل خودکشی پر جس باریک بینی سے تحقیق ہوتی ہے، شاید دنیا میں کسی اور جگہ اس کی مثال ملتی ہو۔ کیا راجہ کو یقین ہے کہ شاہ نواز کی پراسرار موت فرانسیسی محکمہ صحت، محکمہ پولیس، محکمہ عدالت اور دیگر محکموں نے اپنے فرائض میں غفلت برتی ہوگی جو وہ شاہ نواز کی موت کے اسباب نہ جان سکے؟ اس لیے تو راجہ کے علاوہ کوئی دوسرا، حتیٰ کہ شاہ نواز کی بیوی جو شک اور مرتے ہوئے انسان کی مدد نہ کر سکنے کی بنا پر قید کی مشقتیں جھیلتی رہی، جو اپنے سسرال کی نظر میں ممکنہ قتل سازش کی ایک کردار بھی تھی، جس کی سگی بہن کو طلاق تک کا خطرہ تھا، اور تو اور جس سے اس کی بیٹی سسی کے چھن جانے کا بھی خطرہ تھا، تو اس کے باوجود ریانہ نے اپنے بچاؤ کے لیے عدالت کو کیوں نہیں بتایا کہ شاہ نواز نروس بریک ڈاؤن کا مریض تھا، دورہ پڑنے کی صورت میں وہ دوائی کھاتا تھا۔ اس لیے 18 جولائی کی رات کو بھی ایسا ہوا کہ شاہ نواز نے زہر کو دوا سمجھ کر کھا لیا، جس سے اس کی موت واقع ہو گئی۔ راجہ نے شاہ نواز کے ساتھ ڈنمارک میں 3 دن گزارے اور اس نے شاہ نواز کو نروس بریک ڈاؤن کا مریض لکھ دیا، جبکہ شاہ نواز کی بیوی کم و بیش 5 سال اس کے ساتھ رہی اور وہ یہ نہیں جان سکی کہ اس کا سرتاج نروس بریک ڈاؤن کا مریض ہے جس کی دوا بھی استعمال کرتا ہے۔ اب یہ راجہ انور کی کرامت سمجھیں کہ شاہ نواز کی ذہنی بیماری کا ساری دنیا میں تنہا خود ہی گواہ ہے، کہ اپنی کتاب میں شاہ نواز کی موت کا سبب بھی اس کو بنا رہا ہے۔ کسی نے سچ کہا ہے کہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، اس لیے راجہ کی اپنی دروغ گوئیاں اس کا پیچھا کر کے پکار رہی ہیں کہ لعنت ہے بے شمار تم پر کہ تم نے ہمارا استعمال اس گندے طریقے سے کیا، کم از کم اپنی نہیں تو ہماری ہی عزت کا خیال رکھ لیا ہوتا۔ راجہ کی جہالت و بے ایمانی کی انتہا دیکھیں کہ کافی عرصہ یورپ میں گزارنے کے بعد بھی یہاں کے محکمہ صحت، پولیس اور انصاف کے سسٹم کو نظر انداز کرتے ہوئے شاہ نواز کی موت کو اپنے قیاس و فکر سے جو رنگ دینے کی کوشش کی ہے، وہ کسی بھی بالغ النظر انسان کے لیے قابل قبول نہیں ہو سکتی کہ اول شاہ نواز کی موت پر اس کا تفصیلی پوسٹ مارٹم ہوا تھا،
खून के नमूनों के कई तरह के टेस्ट हुए थे। शाहनवाज की मेडिकल हिस्ट्री, जिसमें लंदन, स्विट्जरलैंड और दमिश्क के डॉक्टरों की शाहनवाज से मुतल्लिक तमाम रिपोर्टों की तफसीली जांच पड़ताल की गई थी। गो के किसी भी खून के नमूने से किसी भी लेबॉर्ट्री ने ये रिपोर्ट नहीं दी कि शाहनवाज में नर्वस ब्रेकडाउन के आसार पाए जाते थे। कोई फ्रांस की अदालत में आकर शाहनवाज का ज़हनी बीमारी के लिए दवाई खाने की मालूमात ना भी देता तो अदालत को पोस्टमार्टम और दीगर टेस्टों के तमाम नताइज जो मिल चुके हुए थे, मगर किसी भी रिकॉर्ड से राजा के झूठ पर मबनी बयान की तस्दीक नहीं होती, जो कि राजा के मुंह पर एक जोरदार तमाचा है। इसलिए मेरे इस दावे को मजीद तक़व्वत मिलती है कि राजा दरअसल खुद ज़हनी बीमार है। इसके मर्ज को बेलज्जत झूठ बोलना भी कहा जाता है, और अक्सर ऐसे अफराद में इस मर्ज की अलामात पाई जाती हैं जिसने कॉलेज के ज़माने में तरक्की पसंद मार्क्सिस्ट होने का डोंग, इल्म की बजाय हिप्पी बाल, चर्स, गांजा, अल्कोहल, बंग और राकट का शदाई होकर सोशलिज्म के नाम पर मादर पदर आज़ादी का सपना सजाया हो। जो लोग इस बेलज्जत झूठ की बीमारी में मुब्तला होते हैं, उनमें ख़ास अलामत ये भी पाई जाती है कि वो बातों के बादशाह और जैसा देश वैसा बेस अपना लेते हैं। चापलूस, मौलवी के सामने मजहबी, कम्युनिस्ट के सामने मुल्हिद बन जाने के फन में माहिर होते हैं। ऐसे मरीजों में मुखबर, चालबाज, फरेबकार, चर्ब जुबान, दूसरों के माल पर ऐश करना, वक्त आने पर गधे को बाप बनाना, सस्ती शोहरत के लिए शेख चिल्ली को भी मात देने, नजरियाती वाबस्तगी, दीन और वतन फरोशी के जरासीम पाए जाते हैं ऐसे लोगों में। ऐसे हजरात जिस मुआशरे माहौल में रहें, वहाँ बेशुमार वबाई मर्ज फैल जाते हैं। इसलिए ऐसे अफराद को पुले चरखी में कराटेन कर देना ही इंसानियत की भलाई में होता है। मंतकी नुक्ता नज़र से राजा की सारी थ्योरी एक बकवास, हसद और दुश्मनी के सिवा कुछ नहीं। बड़ा हौसला है राजा ने ये जानते हुए भी कि वो झूठ की बुनियाद पर किताब छाप रहा है और झूठ दायमी नहीं रह सकता, फिर भी शर्म नामी शय को अपनी डिक्शनरी से निकालकर शाया कर दिया। अच्छा चल राजा, तू ये ही बता कि शाहनवाज ज़हनी सुकून के लिए जो दुआ अंधेरे में तलाश करता रहा, क्या उस वक्त फ्रांस में भी लोड शेडिंग का दौरीना था कि बिजली ना होने की सूरत में शाहनवाज ने गलती से दवाई की बजाय जहर उगल लिया? राजा, तू ये ही बता दे कि जिस ज़हनी सुकून वाली दवाई को शाहनवाज कैन्स में लोड शेडिंग की वजह से तलाश ना कर सका, उसके मरने के बाद क्या वो दवाई फोरेंसिक एक्सपर्ट को मिली या ना मिली? अगर वाकयातन शाहनवाज अपने कमरे में रखी दवाई ढूंढ रहा होता तो पुलिस को वो दवाई जरूर मिल जाती। इसलिए राजा का बयान तमाम हकाइक के बरअक्स है। राजा का अपनी सियासी, नजरियाती और इनकलाबी हामल की जिंदगी में बदनवान होना सबके सामने है। राजा के अदबी रोब दबदबे की खुद साख्ता छाप को मैं बड़े मौसर तरीके से नंगा कर चुका हूँ कि जो इंसान तहरीर जैसी इमानत में कसदन झूठ बोल सकता है, वो अदब जैसे पाकीज़ा माहौल में एक गंदगी का निशान माना जाएगा, ना कि कोई काबिल एहतराम मुसन्नफ जाना जाएगा। कत्ल, खुदकशी हसास नौइयत के मौजू होते हैं। राजा जैसे जोकर को जेब नहीं देता कि वो इन पर लबकशाई करे। खामोशी में ही हिकमत थी, अब बोला है तो मैंने इसका भेद खोला है। मसला ये है कि शाहनवाज का कत्ल हुआ या खुदकशी, इसके बारे में मुतल्लिका महकमे तमाम साइंसी बुनियादों पर तहकीक के बाद भी किसी भी
طور پر یہ نتیجہ اخذ نہیں کر سکے کہ شاہ نواز کی موت خودکشی تھی یا خودکشی ہو سکتی ہے۔ طویل ترین تحقیق پر مبنی فائلز میں کسی بھی جگہ پولیس، عدالت، میڈیکل ماہرین کو کوئی ایسے شواہد نہیں ملے جن کی بنا پر شاہ نواز کی موت کو ممکنہ خودکشی قرار دیا گیا ہو۔ فرانس کے کسی بھی ماہر نے خودکشی کا کوئی امکان ظاہر نہیں کیا۔ خودکشی کرنے کے محرکات بھی نظر نہیں آتے۔ شاہ نواز نے اپریل 85 میں بتایا تھا کہ وہ کتاب لکھنے کی تیاری کر رہا ہے۔ اس کے لیے بہت سارا مواد اردو زبان میں ہے جو اس کو نہیں آتی تھی، اس لیے پاکستان سے کوئی انگلش اردو ڈکشنری حاصل کرنا چاہتا تھا۔ شاہ نواز اپنے ساتھ ہمارے ساتھ بتائے آخری دنوں میں اپنے آئندہ پر کافی مطمئن نظر آتا تھا، بلکہ وہ دوسری اولاد کی بھی خواہش رکھتا تھا۔ شاہ نواز کو احساس تھا کہ ریحانہ نے محبت کی شادی نہیں کی، بلکہ شادی کے اصل محرک آزاد مغرب میں آباد ہونا تھا، اور شاہ نواز کی زندگی میں ریحانہ سے طلاق لینا طے تھا، مگر بے نظیر کے منع کرنے پر وہ خاموش تھا، جس کی تفصیل بعد میں پھر کبھی سہی۔ لیکن شاہ نواز فل آف لائف، مستقبل میں بہت کچھ کرنے کا خواہاں، پاکستان کی عملی سیاست میں آنے کا پر تول رہا تھا۔ سسی اس کی بیٹی اس کی زندگی کا حسین ترین تحفہ تھی، جس کو دیکھ کر وہ ہر دم خوش و خرم رہتا تھا۔ شاہ نواز کے کیس کو فرانس کے نامور نفسیات دانوں نے بھی اچھی طرح سے سٹڈی کیا، اس کی زندگی کے ہر پہلو پر طویل غور و فکر کیا، مگر ان میں کوئی بھی ایسا پہلو نہیں ملا جس کو شاہ نواز کی خودکشی کی وجہ بیان کیا جا سکے۔ اس لیے شاہ نواز کے سارے کیس میں کہیں بھی ممکنہ خودکشی کا کوئی ذکر نہیں ملتا۔